وفي مثل هذا تغير وفي مثل هذا اليوم تغير للكون بأكمله. Maka juga seperti hari ini ada perubahan dari lewat Nabi Muhammad SAW menuju perubahan yang sangat bagus. ولد الهدى في الكائنات ضياؤه. Maka sebagaimana katanya orang syair, wulidal huda, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kainatu diya'uhu, maka alam semesta ini menjadi terang benderang. والاحتفال والعيد بهذه المناسبة يدل على أننا مسلمون حقا. Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad, maulidnya Nabi, berarti ini kita betul-betul orang mukmin yang betul-betul. الذي يفرح بمولد رسول الله دلالة على إيمان في قلبه. Orang yang senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad berarti dia betul-betul punya iman yang kuat. والذي لا يفرح بميلاد رسول الله دلالة على أن قلبه ليس فيه إيمان ولا محبة. Dan orang yang tidak senang dengan perayaan kelahiran Nabi Muhammad berarti hatinya kurang cinta terhadap Nabi. فلنحذر من أهل البدعة الذين يقولون لا تصنع مولد فنحن نحب رسول الله. Jangan sampai kita mendengarkan orang-orang yang ahli bid'ah yang memerintahkan, melarang supaya tidak mengadakan maulid karena kita ini mengikuti Nabi Muhammad. Rasulullah huwa alladhi 'allamana an nahtafila bil maulid. Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk merayakan hari kelahirannya. Jaa fi sahih Muslim anna Rasulullah kana yasumu yawm al-itsnain fasu'ila 'an dhalik. Diriwayatkan oleh Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad itu puasa di hari Senin, maka ditanya Nabi, kenapa puasa di hari Senin? Kenapa? Limadha tasumu? Kenapa kok Nabi berpuasa? Faqala Rasulullah li'annani wulidtu yawm al-itsnain. Maka Nabi menjawab, karena aku dilahirkan di hari Senin. ولا بد عندما يأتي يوم ميلاد رسول الله أن نتعرف على رسول الله جيدا. Dan harus ketika hari perayaan kelahirannya Nabi Muhammad, kita harus kenal betul bagaimana Nabi Muhammad. أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Harus juga tahu tentang sirahnya, perjalanannya hidup Nabi Muhammad. وأن نسأل أنفسنا أين نحن من السنة. Dan juga kita tanya diri kita sendiri, bagaimana kita mengerjakan sunnahnya Nabi. فإذا كان المسلم يحضر المولد ولكنه لا يطبق السنة لا خير فيه أبدا. Kalau ada orang yang hadir majelis maulid tapi dia tidak memperhatikan sunnahnya Nabi, maka la khaira fihi, tidak ada kebaikannya. لا بد أن نعرف سنة رسول الله أين نحن منها. Ayo coba kita lihat bagaimana diri kita ini, apakah mengerjakan sunnah atau enggak. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي قال الله عنها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah. Qul atiullah, katakanlah untuk mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa atiur Rasul, dan ikutilah Nabi Muhammad SAW. لماذا خلقنا الله بهذا الكون؟ Kenapa kita diciptakan di alam ini? وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ ليأكلون. Untuk apa kita diciptakan ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. وما خلقت الجن والإنس إلا لينكحون. كوين. Untuk apa diciptakan? Apakah untuk makan atau untuk kawin? Salah. Kenapa? لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Maka Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya untuk apa? Liya'budun, supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah nggak kepingin rezeki dari makhluknya, nggak kepingin diberi makan. أين نحن من العبادة؟ Bagaimana ibadah kita? كم ساعة تعبد الله؟ Berapa jam kita menyembah Allah? أنت تنام 8 ساعات Karena kita tidur aja sudah 8 jam, وتأكل 4 ساعات dan makannya kita 4 jam. وتلهو 4 ساعات Kemudian kita main-main 4 jam. وتصلي 5 دقائق. Dan tapi kalau sholat cuma 5 menit. هذه عبادة أم ليست عبادة؟ Apakah ini namanya ibadah sungguhan? مسألة بيسار، مشكلة كبيرة. فهمتم؟ إذا لابد أن نعبد الله حق العبادة. Oleh karena itu kita harus menyembah Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. لا يصلح أن أقول أنا وهي أناك لابد أن تعبد الله. لابد أن يراني ولدي وأنا أعبد الله. أنا القدوة. Jadi kalau menjadi seorang bapak ini harus ahli ibadah. Kenapa? Karena sampean bakal dilihat sama anaknya sampean. Sampean harus jadi teladan buat anak-anaknya dia. إذا كان السوامي والإستري يعبدون الله، anak-anak يعبدون الله. Kalau suami istri rajin ibadah, insya Allah anak-anaknya bakal rajin ibadah. إذا كان الأب والأم يقرؤون القرآن سيقرأ القرآن ولدهم وبنتهم. Kalau bapak istrinya rajin baca Quran, maka anak-anaknya baik perempuan ataupun laki bakal rajin baca Quran. وإذا كان الأب والأم لا يصلي. Tapi waliyadzubillah, kalau ada ibu dan bapaknya nggak sholat. وإذا كان الأب والأم كل واحد يصلي مفردا ليس في جماعة. Atau sholat tapi bukan dalam keadaan berjamaah, sholat sendiri-sendiri. سيكون الولد شريرا. Bakal anaknya menjadi anak yang tidak terdidik, anak yang nakal. وربما لا يصلي بعد ذلك. Dan mungkin setelahnya nggak sholat anak-anaknya. لأن الطفل يتعلم من أبويه. Karena seorang anak itu bakal dia menyerap apa yang dilakukan oleh kedua orang tua ويتعلم من أصدقائه. dan juga belajar dari teman-temannya. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Karena agamanya orang itu tergantung dari temannya, sahabatnya, kawannya. Maka falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka kalau punya teman harus hati-hati dipilih temannya. أنتم اجتمعتم اليوم من أجل مولد رسول الله. Karena kita ini kumpul di sini untuk merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. هل إذا ذكر رسول الله تدمع عينك؟ Apakah ada di antara kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebut sampai kita nangis? لابد أن نحب رسول الله كثيرا. Harus kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله كان يحب رسول الله بإسعاف. Talha bin Ubaidillah, sahabatnya Nabi, ini betul-betul cinta sama Nabi. ولأنه يحب رسول الله كثيرا 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 مستعد أن يقتل هو ولا يقتل رسول الله. Maka karena dia cinta terhadap Nabi, maka dia nggak mungkin kalau seumpama dia harus hidupnya dia pasti dengan Nabi Muhammad SAW. في غزوة أحد استطاع المشركون أن يهزموا المسلمين. Maka ketika di perang Uhud, maka orang-orang itu terjadi perangan antara orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim. واستطاع المشركون أن يرموا بالنبل على رسول الله وأصحابه. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang non-Muslim itu bisa membunuh Nabi Muhammad SAW dengan panahnya. فكان طلحة رضي الله عنه إذا رأى السهم يضع يده حتى يصيب يده ولا يصيب رسول الله أبدا. Maka Talha ini bin Ubaidillah gak kepingin dia hidup sendiri di alam dunia ini. Jangan sampai Nabi Muhammad ini meninggal. Maka ketika terjadi perang Uhud, maka ketika datang busur panah menyerang Nabi Muhammad, langsung ditangkis dengan tangannya supaya tidak mengenai Nabi Muhammad. سهام كثيرة في يد طلحة بن عبيد الله. Dan bukan satu anak panah di tangannya
Ibn Ubaidillah ini, tapi beberapa busur panah yang ada di tangannya. من كثرة السهام صارت يده مشلل خلاص لا يتحرك دم كثير يخرج منها. Saking banyaknya darah di tangannya, banyak panah yang menusuk, maka langsung tangannya jadi cacat, nggak bisa digerakkan. ولكنه يصبر من أجل رسول الله. Tapi dia sabar karena Nabi Muhammad. أراد الرسول أن يرتفع على صخرة كبيرة لينجو من سهام العدو فما استطاع رسول الله لأنه قد جرح في تلك الغزوة. Maka Nabi itu ingin naik ke batu yang besar supaya nggak kena panah, tapi Nabi nggak mampu untuk naik karena waktu itu Nabi dalam keadaan terluka. ولأن رسول الله قد لبس درعين من الحديد خالف بينهما فأعاقت حركته. Maka juga Nabi sudah pakai pakaian besi, maka kelihatan geraknya Nabi ini tersendiri dari orang-orang yang lainnya. فجاء طلحة بن عبيد الله جلس مثل الساجد وقال يا رسول الله اصعد على ظهري ثم أنا أنهض حتى تصل يا رسول الله إلى حيث تريد. Maka datang Thalha ibn Ubaidillah ini, kemudian dia seperti orang yang sujud dan mengatakan, ya Rasulullah, naiki di punggung saya supaya saya bisa mengangkat engkau dan engkau bisa naik ke batu yang besar tadi. كل ذلك لأنه يحب رسول الله. Semuanya dilakukan karena cinta terhadap Nabi. فقال رسول الله أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة. Maka Nabi mengatakan Thalha pantas mendapatkan. معنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. Artinya pantas mendapatkan surga, wajib mendapatkan surga. طلحة بن عبيد الله كان مشلول اليد. Thalha ibn Ubaidillah ini sampai tangannya cacat. وعمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين. Dan Umar bin Khattab ini adalah seorang Amirul Mukminin. حاول عمر بن الخطاب وطلحة ينظرون إلى بربوان شنتك. Dan juga Thalha dan Umar bin Khattab ini juga melihat kepada perempuan-perempuan. تعرفون اسمها من؟ Apakah kita tahu siapa nama perempuan tadi? اسمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. Yaitu namanya Ummu Kulthum binti anaknya Sayyidina Abu Bakar. وكانت جميلة جدا. Dan sangat cantik sekali. لكنها قالت لا أريد عمر بن الخطاب لا أريد هذا رجل شديد. Tapi dia nggak mau menikah dengan Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab katanya orang yang keras. ولكن طلحة مشلول اليد قالت أريد. Tapi Thalha ini tangannya cacat, tangannya nggak bisa digerakkan, tapi lebih memilih Thalha meskipun tangannya cacat. تعرفون من أجل ماذا؟ لأن يده شلت لنصرة دين الله. Kenapa kok dipilih Thalha bukan milih Umar? Kenapa? Karena tangannya ini cacat untuk membangkitkan, mengembangkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة رسول الله. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan terhadap Nabi. ومحبة رسول الله ليست بالكلام فقط. Bukan cuma dengan omongan. من لا يقرأ القرآن ولا يصلي لا خير فيه. Orang yang tidak baca Al-Quran, nggak sholat, maka nggak ada kebaikannya. من لا يكون بارا بوالديه وواصلا لأرحامه لا خير فيه. Orang yang tidak menyambung tali silaturahmi, nggak berbakti kepada orang tuanya, nggak ada kebaikannya. لا بد أن نحترم الجيران وأن نتعامل معهم. Ayo kita sering berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. الرحمة في ديننا حتى بالحيوان. Kita diajarkan sifat kasih sayang sampai untuk berbuat kasih sayang dengan hewan-hewan. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل مثلنا. Nabi itu makan seperti kita makan. وكان أكثر شيء يحب اللحم. Dan salah satu makanan yang paling disukai sama Nabi adalah daging. وكان يحب لحم الغنم كثيرا ولحم الإبل. Dan Nabi itu suka daging kambing dan daging unta. وكان يعجبه الذراع. Dan Nabi itu suka kalau di bagian dagingnya itu di bagian tangannya.
tulengannya sini. Rasulullah akala al-ayam. Nabi juga makan ayam. Rasulullah lam yakul ikan. Tapi Nabi nggak makan ikan. Rasulullah kana ahabbul buah ilaihi samanka. Nabi paling menyukai buah adalah buah semangka. Wa kana ahabbul khudrawat ila Rasul al-qad'u. Dan juga sayuran yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad adalah walu. Tahu walu ini? Lampu. قال أبو هريرة أنا لا أحب القرض لكن لما رأيت رسول الله يحبه أتتبعه في الصحن. Berkata Abu Hurairah, saya ini sebetulnya nggak suka labu, nggak suka walu. Tapi karena saya melihat Nabi itu makan walu, ya akhirnya saya kalau ada makanan kuah, saya cari mana walunya, mana labunya. كان رسول الله معه قدح خشبي يشرب فيه. Dan Nabi itu juga punya tempat untuk minum, wadah dari khashab, dari seperti dari tanah liat. كان يشرب 4 أشياء فيه. Dan Nabi itu minum 4 hal. Air 1, 2 susu, 3 madu. Madu. 4 anggur. Hentum. Kemudian yang diminum adalah yaitu air dan susu dan juga madu dan juga anggur. فلا بد عندما تشرب تقول بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, jadi anggur yang bukan yang tidak bukan. كان رسول الله يشرب بيده اليمنى. Dan Nabi itu minumnya dengan tangan kanannya. وكان رسول الله يدخل الخلاء برجله اليسرى. Dan kalau seumpama masuk kamar mandi dimulai dengan kaki kiri. وإذا أردت أن تلبس نعالك ابدأ باليمين. Kalau mau pakai sandal mulai dengan kaki kanan. وإذا أردت أن تخلع نعلك ابدأ باليسار. Kalau mau melepas sandal maka dimulai dengan kaki kiri. إذا دخلت إلى المسجد ادخل باليمين وخرج باليسار. Kalau masuk masjid mulai dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. كان رسول الله عليه عمامة. Nabi juga pakai imamah. أين العمامة؟ Mana yang pakai imamah? أين العمامة؟ لماذا لا تلبسون العمامة؟ Kenapa nggak pakai imamah? كان رسول الله يلبس عمامة سوداء. Pernah Nabi memakai imamah yang berwarna hitam. كان رسول الله يلبس الطاقية التي أنتم تلبسون ما شاء الله. Dan juga Nabi memakai kopiah seperti yang kita pakai sekarang ini. وكان رسول الله يلبس الثوب الأبيض والأخضر والأسود والأحمر والمحبر. Dan juga Nabi pernah pakai pakaian yang berwarna putih, berwarna hitam, berwarna hijau, berwarna merah, dan juga berwarna muhabbar, yaitu yang ada garis-garis merahnya. فإذا أردت أن تشتري ثوبا بذلك اللون انوي اتباع رسول الله. Kalau dia hendak beli baju yang berwarna 5 tadi, ya hijau, hitam, merah, kemudian putih atau yang ada garis-garis merahnya, nah dia niatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. ما هو اللون المفضل لك؟ Apa warna yang kita utamakan? اختر لك لونا من الألوان التي يحبها رسول الله. Cari warna yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. كان رسول الله أبيض اللون. Nabi itu warnanya kulitnya sangat putih. كان رسول الله ليس بالسمين ولا بالنحيف. Nabi itu nggak terlalu gemuk, juga nggak terlalu kurus. كان رسول الله إذا مشى تكفأ هكذا يعني كأنه يخرج من مكان مرتفع. Nabi itu jalannya itu takafah, seperti orang yang turun dari tempat tinggi menuju tempat yang agak rendah. كان رسول الله معه ناقة اسمها القصوى.
Dan Nabi juga punya unta Cina yang namanya Quswa. Berapa mobil مع رسول الله؟ Berapa mobilnya Nabi? برافا. ليس رسول لم يكن مع رسول الله سيارة، Nabi nggak punya mobil, لكن كان مع رسول الله بعيرا وحصانا وحمارا وبغلا. tapi Nabi memiliki unta dan juga memiliki himar keledai dan juga memiliki kuda dan juga memiliki bagal. Bagal itu adalah peranakan antara kuda dan keledai, jadinya bagal. وكان رسول الله معه 6 من السيوف. Dan Nabi punya 6 pedang. من منكم معه سيف؟ Adakah yang punya pedang? لابد أن تكون شجاعا. Ya, harus nekat piannya. لا يصلح أن يكون المسلم جبانا خوافا. Jangan jadi seorang muslim yang takut. لابد أن تدافع عن نفسك وعن زوجتك وعن مالك. Harus kita melindungi diri kita dan juga istri kita dan juga anak kita. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رحيما بالأطفال جدا. Dan Nabi itu sangat cinta terhadap anak-anak kecil. كان يمشي على موافقنا للطاعات. Mudah-mudahan kita dapatkan taufik untuk berbuat ketaatan. واحفظنا من المعاصي والسيئات. Dan mudah-mudahan kita dijaga daripada maksiat-maksiat dan juga keburukan. وارزقنا كمال المحبة الكاملة والاتباع لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. Dan juga kita mudah-mudahan mendapatkan kecintaan dan bisa mengikuti secara sempurna terhadap Nabi. أولاد المدرسة الصغار لابد أن يحترموا الكبار. Anak-anak yang belajar di madrasah yang masih kecil itu harus menghormati, beradab sama orang yang lebih tua. ولا بد الكبار أن يرحم الصغير، وإذا رآه يصنع شيئا خطأ لا بد أن ينصحه بقلب كبير. Orang yang dewasa hendaklah mengajari anak-anak yang kecil. Kalau melihat ada yang salah, maka dibenarkan, diingatkan, dan juga berbuat kasih sayang terhadap mereka. لا يجوز لك أن تسمع ولدا أو بنتا يتكلم بكلام سيء وتسكت. Jangan sampai kita dengar ada anak kecil ngomong suatu omongan yang kotor, omongan yang menjijikkan, tapi kita diam aja. الدين النصيحة. Karena inti daripada ajaran agama adalah nasihat. بربوان إذا رأيت جارتك تخرج شعرها مكشوف عليك أن تنصحيها. Oleh karena itu juga perempuan-perempuan kalau melihat daripada tetangganya yang sama perempuan, kalau melihat auratnya terbuka, maka jangan lupa untuk mengingatkannya. لا يجوز لكم أيها الرجال أن تترك بنتك أو زوجتك أو أختك تخرج وشعرها مكشوف وتتكلم عن رجال. Jangan sampai kita biarkan anak atau istri kita rambutnya kelihatan terus ngomong-ngomong sama orang yang bukan mahramnya. عليكم أن تزوجوا بناتكم إذا جاء وقت الزواج بسرعة. Kita hendaklah nikahkan anak-anak perempuan kita kalau sudah datang waktunya untuk dinikahkan. أفضل سن للنكاح بربوان 15 سنة. Sebaik-baiknya perempuan itu dinikahkan ketika umurnya 15 tahun. لأن فاطمة الزهراء هي أعظم امرأة أعظم بنت زوجها الرسول 15 سنة. Sayyidatuna Fatimah Zahra itu anaknya Nabi Muhammad, dinikahkan sama Nabi ketika umurnya 15 tahun. وبالنسبة لك أفضل سن للنكاح 25 سنة. Dan bagi laki-laki umurnya yang bagus adalah ketika berumur 25 tahun. ولا بد أن يكون لك أكبر من البربوان ب9 سنوات 8 سنوات أفضل شيء في ذلك. Dan hendaklah yang laki-laki itu lebih tua dari yang perempuan dengan selisih umur 9 tahun ataupun 8 tahun. نحن في حضرموت البنت تتزوج عندنا 15 سنة 16 سنة 17 سنة، أي إذا أكملت العالية خلاص كوين. Ya, kami yang ada kalau di Hadramut, kalau perempuan itu sudah berumur 16 atau 17 sudah selesai dari aliyah, maka sudah dinikahkan. ممكن بعد ذلك تدرس جامعة، tidak masalah. Meskipun setelahnya nanti dia belajar di jamiah, ya daripada universitas nggak masalah.
لا بد أن نحافظ على بناتنا من الكلام مع الأجنبيين. Jangan sampai kita biarkan anak-anak perempuan kita ngobrol, ngomong, bercakap-cakap dengan orang-orang yang bukan mahramnya. ولا بد أن نحفظ أولادنا من المعاصي. Kita jaga anak-anak laki kita supaya nggak bermaksiat. ذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. Dan karena dengan zikir dengan Allah itu bisa menenangkan hati. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أي من يغفل عن ذكر الله يصبح الشيطان صديقه نسأل الله العافية والسلامة. Karena Allah berfirman orang yang berzikir kepada Allah maka setannya ini bakal diikat. Jadi orang yang tidak berzikir kepada Allah nanti dia bakal diganggu oleh setan. أنتم تحبون الشيطان؟ Apakah kita ini suka sama setan? ها؟ تحبون الشيطان؟ لا. إذن الشيطان يهرب بماذا؟ يهرب بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Oleh karena itu supaya setan itu pergi caranya dengan memperbanyak zikir kepada Allah. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نقول كل يوم سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وسنأتي يوم القيامة من أغنى الناس. Dan Nabi mengajarkan kepada kita supaya baca Subhanallahil Azim wa bihamdi 100 marrah 100 kali setiap harinya. Nanti di akhirat kita bakal jadi orang yang paling sugih. قولوا معي سبحان الله العظيم وبحمده. Kita ucapkan bareng-bareng Subhanallahil Azim wa bihamdi. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة تأتي يوم القيامة ليس أحد مثلك إلا رجلا قال مثلها وزيادة. Maka kalau kita baca 100 kali setiap hari, maka gak ada orang yang lebih sugih daripada kita, kecuali kalau orang itu baca sama jumlahnya seperti kita atau dia lebih banyak. أجزتكم في قولي سبحان الله العظيم وبحمده كما علمنا رسول الله ذلك. Ya, beliau mengijazahkan kepada kita baca Subhanallahil Azim wa bihamdi. Kita terima ijazahnya. كذلك أنتم هنا أشجار كثيرة. من أراد شجرة في الجنة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan juga kita lihat di sini banyak pohon-pohon. Tapi kalau kepingin nanti di surga punya banyak pohon-pohon, hendaklah kita banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. إذا أردت أن تكون عندك أشجار وبساتين في الجنة قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau kepingin punya kebun-kebun, taman-taman di surga, perbanyaknya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. ولا بد للمسلم أن يشغل نفسه بذكر الله كثيرا. Hendaklah kita penuhi waktu kita dengan banyak berzikir kepada Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شجرة في الجنة. Yang mana la haula wala quwata illa billahil azim ini adalah salah satu pohon yang ada di surga. من يريد شجرة في الجنة؟ Siapa yang mau pohon yang ada di surga? سياب؟ سياب؟ لا بد أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة. Hendaklah kita ucapkan minimal nanti setiap harinya adalah 100 kali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. من أجل أن تكون معك بستان في الجنة إن شاء الله. Supaya kita nanti di surga punya taman dan kebun-kebun. أبو هريرة قال جلست مع رسول الله فكان رسول الله كلما تكلم قليلا يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. Dan juga ceritakan oleh Abu Hurairah pernah beliau duduk dengan Nabi Muhammad dan Nabi itu ketika di sela-sela omongannya
mengucapkan Astaghfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam satu majlis, satu duduk-duduk bareng dengan Nabi, itu sampai Nabi ucapkan sebanyak 70 kali bahkan lebih. فلا بد نحن أن نستغفر الله حتى يغفر الله ذنوبنا جميعا. Maka hendaklah kita banyak-banyak istighfar supaya diampuni dosa kita. قولوا أستغفر الله. Kita ucapkan Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. إذا قلت أستغفر الله من قلبك تشعر بإيمان وحلاوة. لا تقل استغفر الله ما شاء الله سقف جميل لامبو مروحة، هذا لا ينفع. ذكر الله يحتاج إلى الإخلاص. أغمض عينك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 مرة تجد الحلاوة الإيمان في قلبك. Jadi ucapkan Astagfirullah ini kita ucapkan dari hati kita sambil menundukkan mata kita dengan lewat hati kita, maka akan kita menemukan manisnya dalam hati kita, manisnya keimanan dalam hati kita. Jangan kita ucapkan Astagfirullah tapi kita mikirnya ke sana kemari, kita menoleh ke kanan ke kiri. Tapi kita baca Astagfirullah itu dengan hati yang hadir. أجزتكم في الاستغفار 100 مرة كل يوم إن شاء الله. Beliau mengijazahkan kepada kita istighfar 100 kali setiap harinya. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المسجد وفي الحاضرين جميعا والحاضرات. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di majlis ini dan juga orang-orang yang hadir ataupun hadiratnya. ونسأل الله أن يحفظ شيخ القرية وأن يوفقه لحفظ هذه البلدة القرية ورعايتها والقيام على مصالحها. Juga kita doakan supaya Bapak Kepala Desanya bisa memimpin dan juga memelihara desa ini dengan sebaik-baiknya. ونسأل الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا وزوجاتنا. Dan juga mudah-mudahan dijaga anak-anak kita, istri kita. ونسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita. وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق سنته. Bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لموتانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم رد ضالنا، اللهم اهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وحبب إلينا الذكر واحفظنا من المعصية، احفظنا من الآثام، احفظنا من الشيطان، احفظنا من النفس الأمارة بالسوء في عافية وسلامة بسر الفاتحة. Kita dipersilakan oleh Abah untuk bersalaman, cuma jangan berpelukan, lambat kita ini. Kalau sudah langsung keluar menuju tempat yang muat. Dari mana? Dari ya. Ya. Jangan berpelukan di sini karena lambat kita jadinya waktu. Alim wajib.